Nous sommes le 13 mars 2026. Voici le titre de l'actualité d'aujourd'hui. La réaction internationale après l'attaque des drones à Goma. Et aussi nous allons développer, c'est la motion en gestion contre Bahati Lukwebo. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Msisahau kulike, kushare na kusubscribe ili kazi za Bwana zipate kuendelea. Gisi mnasikia nasema Mswahili, donc tutaongelea habari ya ma reaction mbalimbali ya nchi za nje kabla ya drone kupigwa Goma, na tutamalizia actuality wala tutamalizia habari yetu wala mada yetu na Senate wa mwanabunge wa Senate ya Congo Bahati Lukwebo, donc sununu ya kuondolewa madarakani. Donc hiyo ndio tutaongelea leo. Batataba mama sinazoea sema vraiment msisahau ku like, subscribe, na tunasema tena merci pour votre fidélité, disons merci pour votre patience et votre soutien moral, social, économique et consort. Donc Congo 26 TV, n'allez pas vous oublier. Donc tuko reconnaissant ya biote bienye mko mnatufanizia na tuna sema tena bale ya jabone vraiment mjikaze, mjiabone, komante na msheju. Mkifanza vile njo lite yetu inaendelea. Juu ni lite ya nchi, ce n'est pas une lite privée, ce n'est pas une lite économique, mais c'est une lite nationale. Donc c'est une lite congolaise, lite qui va libérer le pays, qui va libérer le peuple congolais dans les pièges. Une lite qui est au service de toute une nation, donc au service congolais. En tout cas, tunasema merci. Alors, mnaiwa mpeke habari selo actualité internationale mnaiwa biko vinapita entre Amerika na Iran na Israeli. Donc haiko bia mpya, lakini acha nipane hii list kiloko tu ya venye vilipita. D'après habari ya leo inasema kwamba Iran il bombardé base ya ba français Iraq, na anasema kama avio yenye ilikuwa naenda saidia avio za Marekani kuzibebea kuiravitaye karibira ilipigwa, iliangushwa wa Iran, na Zelensky alisema kwa tajitolea ama namlomba Zelensky mwinchi 11 plutôt mule mu Middle East kwenda kusaidia kuproteger donc wala kwenda kusaidia kupana ujuzi wao juu ya zile madrone za Iran iko napiga. Inaonekana kuwa Israel na Amerika na zile zingine mapei habana uwezo ya kustope zile madrone. Et après wanasema kama ba Iranien biko na viser déjà ma infrastructure américaine, notamment surtout ma cité économique. Donc biko napenda kuzibombarder. Njo actualité en bref internationale hiyo. Hii ndio na tuinfluence, ndio natuma vyenye vitu tunaona mu Republika Demokratiki du Congo. Tuko tunaona sogiste ni juu ya hivi vitu. Alors toke mbalamuko na donc activité yetu ya leo ya commentaire. Après mulisikia nyibote tulilamuka banasema kama no FARDC ilipiga drone, na ile drone niko siongea ile habari, meacha sasa niongee juu nasikia na media international zishaongea vile. Et donc ou bien media international anasema kama ile drone ilipigwa après ma réaction fulani ilikuwa inapigwa ngo ilikuwa na viser Joseph Kabila na Kone Nanga na Makenga kama Makengo kama Makango siyu kama Makaku siyu, ndio batu ilikuwa na viser ile drone d'après ma murmure ou bien d'après ma média international. Na pakasema ya kwamba hii drone ilipigwa na gouvernement ya Kinshasa ili yenye liua expert wa ONU plutôt yenye liua
mtu wa question humanitaire, donc wa aide humanitaire, mtu wa Ufaransa. Njo habari yenye iko hiyo. Na ava sasa nianze vraiment kuingia ndani katikati, niko napenda kwanza tusikilize hii video ya tusikie hii media international RFI gisi banaongea par rapport ya ile situation, par rapport ya ile attaque ya drone, et après ndio ndaanza kukomante mzuri, na hapo tutaona tucheze hizi mafoto za lakini siwezi kama ziko très nécessaire, mais tusitie nazo za Bachi Lukwebo, za Bananga, za Mama Kenge consort, za ba Joseph Kabila consort, tutasitia nazo kisiko tunaongea, na komsa mkwe na idée bito tunaongelea nini. Sasa tufate kwanza video et après ta continuer na commentaire. Tolanda. Les réactions s'accumulent après la mort hier d'une humanitaire française et de 2 civils congolais à Goma en RDC dans une attaque de drone selon les Nations Unies. L'ONU, Paris et Bruxelles ont d'ores et déjà condamné les faits. Patient Ligodi, bonjour. Bonjour Simon. Tout le monde attendait la position de Washington, garant du processus de paix. Patient, elle est arrivée cette nuit. Et oui, c'est le bureau des affaires africaines du département d'État qui a réagi. Le message est mesuré. Washington dit que ces 3 morts s'ajoutent aux innombrables victimes civiles de l'Est du Congo. Pas de mise en cause directe d'une partie, mais une ligne très claire. Les attaques dans les zones civiles sont inacceptables. Et les États-Unis, dit le bureau des affaires africaines du département d'État, attendent de tous les belligérants qu'ils respectent leurs engagements. Et à marge, Donald Trump a dit espérer que Kigali et Kinshasa finiront par se parler. L'Union africaine aussi a réagi. La Commission demande à toutes les parties de se retenir et de ne rien faire qui aggrave la situation et de protéger les civils. Et elle appelle aussi à une enquête impartiale. Justement, à propos d'une enquête, est-ce que le gouvernement congolais s'est exprimé? Oui, Simon, et Kinshasa est prudent dans ses mots. Pas question de parler des drones, du moins à ce stade. Le gouvernement congolais évoque simplement des explosions survenues à l'aube. Il dit que les autorités compétentes suivent la situation et que l'origine de ces explosions fait l'objet d'enquête. Kinshasa rejette implicitement toute responsabilité. Le gouvernement congolais dit ne jamais pouvoir entreprendre une action qui contrarie ses valeurs, la protection des civils et des humanitaires, y compris en zone sous contrôle actuellement de la FCM23. Et sur le terrain, le mécanisme conjoint de vérification de la CIRGL s'est rendu sur place hier pour les premières enquêtes. Et du côté de Kigali, les temps est bien différent. Le ministre des Affaires étrangères, Olivier Ndoungiré, n'a pas caché son scepticisme ce matin. Pour lui, la communauté internationale s'est levée comme un seul homme, mais sans vraiment agir. Il accuse les FARDC d'être responsables de l'attaque et il a conclu avec une formule de l'ancien homme politique français Georges Clemenceau: si on veut enterrer une décision, on crée une commission. Kwenye situation iko leo hapo. Donc, gisi mlisikia wanasema ni ma réaction internationale, donc réaction za nje. Belgique isha réagir, il condamne les faits. Bruxelles hiyo, Washington ili réagir, minasema kama wale watu walikufa wanaongezeka kwa ile nombre yenye basha kufa mle mweste ya Congo. Aseme Union africaine nayo ilikia réagir. Na Rwanda nayo ikakia kureagir. Njo reaction internationale ya juu ya drone hiyo. Sasa hii drone walikuwa walisukuma. Kama walikuwa walisukuma ilikuwa na mviser Joseph Kabila. Kama ilikuwa na mviser Nanga, on peut déjà se demander la question, il va rater je. Donc le mwalisukuma drone akuyo kuweko na ituma, ilikosa cible, hawakuyo kama biko pale. Puisque hawezi la muka tu wanaya kama no piko nyumba fulani wakatuma drone, bakatuma liko drone bila kuyua kama no piko batu. Donc c'est faudra. Donc inaonekana balikuwa banayua. Na kama balikuwa nayua, dega sasa ikuje. Ndio question hiyo. Donc atuyui kama à part les françaises, nazo kama alikuwa mwanamke si je ne me trompe pas, na wengine watu Kongole watatu walikufa, sikusikia watu wengine.
Huko nasikia watu sasa tunaongea habari ya Kongo, ya defo kuna pita unasikia watu wako wanaongea, no unaona hii habari ya Ukraine, ya plutôt hii habari ya Iran na Israeli ni vinaandikwa mbiblia, unaona ilifika kama wakati. Alors je me demande pourquoi on est fou jusqu'à ce niveau. Si vraiment vous connaissez que ce qui est en train de se passer entre l'Iran et l'Amérique et l'Israël, qu'a été donc disons la guerre a été écrite dans la Bible. Et pourquoi cette Bible-là, si elle est là, ou bien si la Bible, donc on nous a donné la Bible juste pour libérer, ou bien pour nous servir, tel qu'il le disaient les chrétiens, alors pourquoi seulement donc c'est la guerre entre l'Israël et l'Amérique et l'Iran qui est écrite plutôt? Pourquoi on n'a pas écrit Goma, la guerre à l'est du pays, du Congo? Pourquoi on n'a pas écrit, donc, pourquoi on n'a pas mentionné dans la même Bible les dégâts dont l'Hitler d'Afrique a déjà fait à l'est du pays, du Congo, Paul Kagame? Pourquoi on n'a pas développé au juste donc ces 12 millions qui sont déjà morts? Mais pourquoi ils n'ont pas parlé sur ça? Pourquoi ils n'ont pas écrit pour ça, sur ça? Et donc, vous allez déjà comprendre que nous, ici, ce que les Anglais appellent scam, donc c'est une escroquerie. Et on nous a escroqué, attaqué noir, puisqu'ils veulent nous détourner notre attention. Donc, ils font ça pour qu'ils puissent nous obscurer, donc de ne pas avoir notre propre souffrance, la manière dont nous souffrons. C'est ça au juste. À part ça, je ne vois pas autre chose. Donc bila vile, en tout cas sioni vingine, ingilikuwa ni kweli gisi mko wanasema, donc tungesema hata make vita iliandikwa mbiblia, make Biblia ilitukuia kashibote. Lakini Biblia iko selective, inaenda na beba huku, inaacha hapa, inabeba na walikiambia watu na wakongole liko tayari, wakwambia kama ndio kweli. Tuwa pastori wanawaambiaka msiwaze, mwache ndio wako na bawazia. Ndio reality hiyo. Sasa hii reaction international ba Amerika hebu biko jua minere. Na Felix sasa bacha jua minere. Sasa Felix ni amfasheri, hakuna mwanaweza mtoa kwa Amerika. Msikia Trump yeye alisema kama Rwanda na Kongo batefinira kuongea. Mimi nayo kama banaongeaka. Isipokuwa wanafanya ndio sambla. Sasa je connais. Après bale batukufu. Na mimi si yuko mai bako nakopa madrone wakati yebo bako na ba milice babo baba étranger benye ba M23 swandiza benye bako nashinda banaua bakongomani. Bakituma drone kwa nanga banajiplendre, unasikia community international sadeke, unaona siye banatatu nyonga bakiwa basivile bale sio bakongole, nanga tunjo kongole, nanga ndio ifoshi tu ifutu fake liyo juu balitumia nanga drone, ndio drone kwa mtafuta nanga biko na uwa bana ubwo no milioni ya watu kuna shida ba violer, yani sema 60 jeunes filles ko violer par jour. Hakuna mwiko nasema hatufiki liyo, lakini juu drone yekwenda mtafuta nanga ifutu tuanze fakili na bakongole biko na tabichika sasa biko fa vitu vya maana, sasa biko ngoyo vitu vya normal. No, kama drone zinafika hebu siko nashinda banatuma ba civil maki bebo uko na difera, donc damu yebiko nayo haina ndio ba civil biko nayo. Damu ya wananga na damu ya wakodonka haiko ndio damu ya bakongole original biko nayo ba civil, donc biko na damu yao yiko na damu yake na shi atake wa civil tuko na damu yetu. Evo njo benye balienda leta ba milice ba criminel na evo njo kuna batumikisha ono ya liberation. Sasa kama gouvernement nataka kamata vraiment les choses armées et donc kiwatumia zile madrone, moi je ne vois pas si ona ubaya inaweza kuwa wapi. Parce que situation va chater mon watu kama ni 3 za hii. Est-ce que bako na furahia? Moi je ne sais pas. Kama bako na furahia, kama watu webo basi bakongole basi vile, est-ce que bako na furahia?
batu Goma bafurahi ile action, batu Bukavu bafurahi ile action, batu Uvira hawafurahi. Donc les Congolais entiers ou bien la République congolaise entière donc haitaki ile buchafu ya soi-disant ba rebellion ba M23 ba libération ba gouvernement. Donc hatuna besoin na bali bakibatumia drone si ya de Congolais biko banafurahi kuna fa fete bingine kwa tatizo chikaza iko mwaka hayakunywaga hayakunywaga Primus iko napenda uza chupa Primus juu balitumia ba M23 ma drone ziba récupérer. Ushaona? So sio vitu vingi tunaweza vraiment regretter navyo, na haiko ya ajabu, inakuwa kidogo balikuwa na vize nanga au balikuwa na vize Joseph Kabila. Joseph Kabila alimaliza 18 anaua wa Kongole. Mimi siasikia RFI nasema kama alikuwa na vize ba civil. Meyeka drone tukalimoya tu wanaenda mtafuta kama alikuwa pale drone basalimie wanamtakuta. Donc inakuwa sa vile ni paniki, sa vile Kongo itakuwa saa biko. Le Congo va continuer, le Congo continuera hata habiko abakuwaka. Congo ilikuwa pale na ilikuwa na continuer. Ndio kweli huyo. Na wale ba politiciens au juste bote ndio pamoja. Niliona deja watu politiki gani? Politiki ya Congo kwambia kama ni comprendre maki haikuwa politiki ya Congo, walikongelea politiki fasi nyingine. Naona wale wengine kani wa milisi ba IDPS kama ni banani biko wanaimba, wanasema kama biko nachunga le 26 kama rentrée parlementaire deja balisha comploter, pour ne pas dire comploter, va organiser motion contre Bahati Lukwebo. Na tiku Bahati Lukwebo mnasikia kama alilomba msama, alomba pardon mle mgrupe WhatsApp. Mimi wanasema kama habatamsame. Kisa kia kumtoa Bahati ni nini? Bahati Lukwebo kama natoka, mimi siwezi regretter et d'ailleurs naweza fata fete. Pourquoi naweza fa fete? Naweza fa fete puisque Bahati Lukwebo haiko éternel mu gouvernement Congo. Benzaki balikia nyuma yake bashaka maliza na bashaka enda. Saa hii yeye ndio anabakia milliardaire mwele gouvernement. Saa hii yeye ndio mwizi anabakia. Iko nasikia kuna kuambia vyabie, donc alianza kutumika depuis Mobutu mpaka saa hii. Kwa hata sasa depuis Mobutu mpaka saa hii unaweza pata pete ma 30 ma 40 anatumikaka. Jiulize sasa anatumikaka. Tout d'abord c'est un tribal. Donc mtu mwenye haikuwa familia yake azimpatia kazi na hebu kwa service kwa msha servir republique haba merite iko. Donc naye akitoka aende pumzika hayakuwa problema shaiba za mingi, anaenda na pumzika kule kwanza zile na achi kwanza bajene nabo bakuye nabo bafike kazi. Parce que wakati yao ishapita, hii ishakuwa ni wakati ya jeunesse kugere pays du monde saa hii comme donc monde saa hii iko influencer na bajeni. Haiko bajeni sio kutupatia muziki tu. Ana mpolitiki manchi za kuendelea. Sasa ni bajeni watu wadogo ndio shanza fa politique. Et donc pourquoi piko monsieur juu yake? Monsieur banasema monsieur contre yeye ni jia nini, banayua kama service ya enseignement ya Congo national inayua kama bacha alikuwa contact na ba M23. Mnayua kama ma université za Congo, mnayua kama polisi Congolais hawawezi banaweza tuima vingine. Lakini ni watu wenye mnayua kama mkestio ya corruption biko fort. Donc mkestio ya egoisme biko fort, mkestio ya hypocrisie biko très fort. Ni ba egoiste, ni ba hypocrite. Ule Bahati kama natoka ukisia nisikia jana kanza jililisha nguo waliwa mambo yangu wa familia nguo ona ni vya bongo. Mbona ipadile vya bongo ni kutumanipile. Nguo wa familia yangikia sema depuis zamani. Ni juu anayua kama basha kwa monsieur contre yeye ndio anaanza tatarika. Alikale miaka yote alikuwa nawaza kama bitu vitageuka. Bitu binageukaka. Na Felix hivi asha mwanza hata mwaji atatoka. Umwa atoke na sifike mprison. Puisque banasema gouvernement Kinshasa d'après source niko na yeko fiable. Banasema kama balimonaga fasi kwenye walikuwa wanaongea na ba M23. Kama alikuwa anaongea na ba M23 kama ni verite yeko vrai. Donc Bahati iko na
dawa ya bakongomani mikono yake. Ile 18000 ishakufa sai, Bahati naye ana contribute. Et d'ailleurs, depuis anatumika Mkongo, tunasema na control watu wanakufa kwa maproblem, kufa kwa accident, kufa kwa manjala, bangali yebo wote ni responsable bakuwa ba Congolais. Donc eko na probleme na banayua kama nani kweli alikuwa anaongea na ba M23. Ndio maana deja pasha préparer motion contre yeye. Kwa sababu kulake na kushetu tunaona tena bye bye.